राष्ट्रपतिनि चौमारिनि याहुलो गराखसालि फुंगो बेलट बक्स दिल्लीनि पार्लामेन्टनि बागै हास्टेनि रवाना रोखा थांनाय कक्ति साल एबा 18 जुलाई सालमारिओ भारत हादर गनागैनो राष्ट्रपति चौमारि नाहारजाखा भारत हादरनि जुदा जुदा हास्ते बेबाक्सा हास्ते त्रिपुरावबो हास्तेनि एमएलए रक बुथ याफारलाख्या त्रिपुरा विधानसभानि लबिओ फुंनि 10टानि सिमी सारिकनि 5टा जरा बुथ नाहारजाखा आबनि यागुलो विधानसभा भवननि उस्ट्रं रूमो बेलट बक्स टनि जाखा गराखसालि फुंगो उस्ट्रं रूमनि बेलट बक्स दिल्ली पार्लामेन्ट नहनानि बागै आगरतला बिरखुं खोलानि सिमी रुवाना खालायजाखा लगिओ एसिस्टेन्ट रिटार्निं अफिसारनि कायसा टीमबो थांखा हिनै त्रिपुरानि चिफ इलेक्ट्र अफिसार किरण गेव कक्टमा थुमनाय रकनि बिस्कांगो शाखा এটা ঘুরে দেন না দলটা একটু তোরা ঘুমা দিবে ঘুরে 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 প্লাস্টিকের ব্যাগটা সরে দিন আরে জায়গা ছোট হ্যাঁ হ্যাঁ আই স্যার আই ছোট না এই মুখ দিয়ে राष्ट्रपति निर्वाचन गतकाल के আমাদের असेंबली বিল্ডিংয়ে হয়েছে ভোট হওয়ার পরে আজকে যে ব্যালট বক্স আমরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া থেকে পেয়েছি সেটা পার্লামেন্টে চলে যাচ্ছে আজকে আমাদের এখানে যে এআরও উনি ব্যালট বক্স নিয়ে যাচ্ছে এটা যে রিটার্নিং অফিসার পার্লামেন্টে থাকে ওনার হাতে আজকে দুপুরে দেওয়া হবে কাউন্টিং 31 জুলাইতে হবে আমাদের যে অ্যাসেম্বলি সংখ্যা আছে 60 তো 57 জন 57 এমএলএস গতকালকে ভোট করেছেন দুজন এমএলএস দিল্লিতে পার্লামেন্টमध्ये ভোট করতে চেয়েছিলেন আগে থেকে একজন এমএলএ অ্যাবসেন্ট ছিল 57 ভোট কাস্টিং হয়েছে আর এটা আমরা ব্যালট বক্সের মাধ্যমে আজকে দিল্লিতে পাঠাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।